बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर तलबी के एक नए कॉलम के साथ सरवर हुसैन हाज़िर खिदमत है और आप SHN TV देख रहे हैं। ये कॉलम मैंने गुज़िश्ता हफ़्ते लिखा था, लेकिन मैं नॉर्दर्न एरियाज़ में कुछ दिनों के लिए आ गया था और इस वजह से इस कॉलम की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो मैंने सोचा कि SHN TV के नाज़रीन को यहीं से उनके साथ मुखातिब हुआ जाए और कॉलम यहीं से रिकॉर्ड करके आपको पेश किया जाए। चूँकि ये गुज़िश्ता दिनों लिखा गया कॉलम है और अब तक सूरत हाल अफ़गानिस्तान में काफ़ी तब्दील हो चुकी है, और ये उस वक्त लिखा गया था जब बहुत तेज़ी से काबुल में कंट्रोल हासिल कर लिया था तालिबान ने, और अब ताज़ा इत्तला ये है कि जो एक इलाका था पंजशेर का, वहाँ भी तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। तो अब सूरत हाल ख़ासी तब्दील हो चुकी है, लेकिन ये उस तनाजुर में लिखा गया था, इसलिए मैं आपकी खिदमत में ये कॉलम पेश कर रहा हूँ। इस कॉलम का उन्वान है अफ़गानिस्तान और अंदरूनी सहूलतकारी की तारीख़। अफ़गानिस्तान पर मुसल्लत की गई तवील बर्बरियत और जदीद दुनिया की छिड़ी गई कदीम तर्ज़ की जंग अपने मंतकी अंजाम को पहुँची और इक़्तिदार उनके पास वापस पहुँचा जिनसे छीन कर तैयार की गई कठपुतलियों के हाथ में दिया गया था। लेकिन दुनिया ने देखा कि पराई बैसाखियों पर कायम होने वाली मसनूई क़यादत अफ़गानियों को छोड़कर साथी मुल्कों में कैसे दुम दमा कर भाग गई। हर ताकतवर की तरह अमेरिका भी अपने असर व रसूख़ के दायरे को बढ़ाने और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली हुकूमतें दुनिया भर और बिलख़ुसूस मुस्लिम ममालिक में कायम करने के लिए इक़दामात करता रहता है। इस्लामी उसूलों और दीनी नज़रियात पर कायम होने और उसकी अमलदारी का जज्बा रखने वाली कोई भी हुकूमत और तहरीक उनके लिए काबिल कबूल नहीं होती। कैसी अजीब बात है कि जदीद दुनिया में ज़ुल्म व नाइंसाफ़ी पर कायम होने वाली हुकूमतों को तो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, फ़हाशी और उरियानी को फ़रोग़ देने वालों की इज़हार आज़ादी के नाम पर पुश्त पनाही की जाती है, लेकिन जैसे ही कहीं कोई इस्लामी ग्रुप या दीनी नज़रिया परवान चढ़ता है तो उनको मरोड़ उठना शुरू हो जाते हैं। इसी मकरू जज्बे की तस्कीन के लिए कितने ही मासूम लोगों की जानें ली गईं, कितने मुल्कों की तहज़ीबी रिवायात और इक़्तिदार में दरारें डाली गईं, और दुनिया की तारीख़ का मुताला इस बात को वाज़ेह तौर पर सामने लाता है कि जहाँ जहाँ भी मुल्कों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करके ज़बरदस्ती की तब्दीली करवाई गई, वहाँ ना तो वो हुकूमतें अपना मयार और वक़ार कायम रख पाईं और ना ही उनकी आवाम आसूदा हाल हो सकी। कोई भी डिक्टेटरशिप या जमहूरियत आलमी ताकतों को उस वक्त तक नहीं खटकती जब तक वो उसके मफादात के लिए काम करती रहे, और वो जैसे ही उनसे ज़र्रा भर बदगुमानी की बू महसूस करने लगते हैं, वहाँ अज़ियतनाक तब्दीली का आगाज़ कर दिया जाता है। मिस्र में इख़वानुल मुस्लिमीन की खालिसतन जमहूरी तरीक़े और आवाम की रायामा से क़याम पाने वाली हुकूमत को किस तरह तख्तो ताराज कर दिया गया। सदर मोहम्मद मर्सी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर सलाख़ों के पीछे धकेल दिया गया, मसनूई अदलिया कायम की गई, जमहूरी अमल को सबूताज़ किया गया और मुंतखब सदर अपने लिए इंसाफ तलब करते करते कमरा अदालत में हरकत कल्ब बंद होने से मुल्क अदम सधार गए। यही कुछ इराक़ में किया गया। कीमियाई हथियारों के बेबुनियाद इल्ज़ाम का तमाशा लगाकर पूरी आलमी दुनिया की आंखों में धूल झोंकी गई, पूरे मुल्क की जामा तलाशी ली गई और सख्त तरीन पाबंदियों का जाल बिछाया गया, और फिर निहत्ता करने के बाद वहाँ की ईंट से ईंट बजा दी गई। मुसलमान मुल्कों के ही हवाई अड्डे इस्तेमाल किए गए और यूँ हंसता बसता इराक़ तख्तो ताराज कर दिया गया और सदर सद्दाम हुसैन को फांसी घाट तक ले जाकर निशान इबरत बना दिया गया। यही कुछ लीबिया में दोहराया गया, जहाँ कर्नल गद्दाफ़ी को ज़िल्लत-आमेज़ मौत से दो चार किया गया, और आज का लीबिया आपके सामने है। ताकत की यही बदमस्ती 9/11 को ट्विन टावर्स पर हमले का इल्ज़ाम लेकर अफ़गानिस्तान पर चढ़ दौड़ी, पूरी दुनिया को एक झूठे मफरूज़े को सच मानने पर मजबूर किया गया और मफलूकुल हाल अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया गया।
ہمارے ایئر بیس امریکی طیاروں کی اڑانوں کے لیے پیش کر دیے گئے اور کم و بیش 70,000 پاکستانی بھی اس میں رزق خاک ہوئے۔ انہی طاقتوں کے جذبہ انسانیت کو نہ تو بھارت میں ہونے والے مسلمانوں کے قتل عام پر کبھی کوئی جھرجھری محسوس ہوئی، نہ کشمیر میں ہونے والی بربریت اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد پر نہ کروانے پر کوئی پوچھ گچھ کی گئی، نہ نہتے فلسطینیوں پر ہونے والی بمباری پر ان کی آنکھیں آج تک کھلی، نہ میانمار میں مسلمانوں کو زندہ جلانے والوں کی سرکوبی کی گئی۔ اس سارے منظرنامے میں ایک ہی سچائی کھل کر سامنے آتی ہے کہ عالم کفر صرف اور صرف اسلام کے نام اور اس کی مضبوط تہذیبی اقدار اور تعلیمات کے پنپنے سے بہرحال خوف زدہ ہے، جن پر ابھی ہم حقیقی عمل پیرا بھی نہیں۔ اور اگر ہم واقعی حقیقی معنوں میں سچے مسلمان بن کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں تو خود سوچئے کہ دنیا کا منظرنامہ کیا ہوگا۔ دنیا کو اب صرف یہ فکر لاحق ہے کہ افغانستان میں عورتوں میں پردے میں رہنے کا حکم دے کر ان کی آزادی سلب کر لی جائے گی، انہیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے نہیں دیا جائے گا، موسیقی کی اجازت ملے گی یا نہیں، اور اس طرح کے اور سامنے والے خدشات سے ان کی غیر سنجیدگی کا خود اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ابھی جبکہ وہاں نظام حکومت بھی بحال نہیں ہو سکا، مگر خبریں ہیں کہ تھمنے میں ہی نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ طالبان کی اس سے قبل قائم ہونے والی حکومت میں جذباتیت کا عنصر نمایاں تھا، لیکن اب وقت اور زمانے نے انہیں کافی کچھ سکھا دیا ہے۔ دنیا نے اپنا پورا زور لگا کے دیکھ لیا، اب کم از کم انہیں موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنے ملک کے نظام کو اپنے مطابق قائم کر سکیں، جیسے پوری دنیا اپنے اپنے ملکوں میں کر رہی ہے۔ اللہ کرے کہ 2 دہائیوں سے جاری قتل و غارت اور بدامنی ختم ہو اور ایک نئی اسلامی فلاحی جدید تقاضوں سے باخبر افغان ریاست قیام پذیر ہو، جو امت مسلمہ کو متحد کرنے کا سبب بنے۔ شاعر مشرق نے کیا خوب کہا تھا، افغان باقی کوثار باقی، الحکم للہ والملک للہ۔ مسلمانوں کے زوال کی داستان میں ایک ہی بنیادی چیز نمایاں نظر آتی ہے کہ ہم دراصل خود ہی دشمن کے سہولت کار بنتے ہیں اور اسے موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ ہماری ہی زمینوں میں آ کر ہمیں تہ تیغ کرے اور ہمارے ہی جسموں کو ایندھن کے طور پر استعمال کر کے ہم پر حکومت کرے۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، بر صغیر میں انگریزوں کی حکومت سے لے کر اس پورے خطے میں پھیلنے والی آگ کے پیچھے آپ کو اندرونی سہولت کاری ہی نظر آئے گی، جو وقت بدلنے پر کہیں ڈالروں سے بھرے بیگ لے کر فرار ہوتی نظر آئے گی اور کہیں دشمن کے جہاز کے پہیوں کے اندر کچلے جانے یا فضا میں بلند ہونے پر زمین پہ پٹختی دکھائی دے گی۔ تاریخ کا مطالعہ یہی بتاتا ہے کہ اندر سے سہولت کاری نہ ہو تو باہر سے کوئی تباہ کاری نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔